जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 31 जुलाई 2025 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतो सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 31 जुलाई 2025 गुरुवार श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी निशी 4 घंटा 58 मिनिट गते अष्टमी। आज चित्रा नक्षत्र रात्र 12 घंटा 42 मिनिट गते स्वाति नक्षत्र। आज कन्या चंद्र दिवा 11 घंटा 16 मिनिट गते तुला चंद्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध सप्तमीर एकधिष्ट और पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 27 मिनिट रु 7 घंटा 12 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 26 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 33 मिनिट। आज वृष राशि पुरुष और धनु राशि महिला मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घातबार। आज ताल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक सप्तम भाव में चंद्रदेवंक गोचर आपणक सहयोगी द्वारा लाभ प्रदान करिब। वाणिज्य व्यवसाय रे नूतन संपर्क प्रतिष्ठा हेब जहा पारस्परिक लाभदायक सहभागितार परिणत हेब। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ अटे एवं भाग्य आपणक सपक्षरे रहिछि। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी पूर्ण समर्थन मिलिब। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब। कर्म क्षेत्र रे जीवन साथी परामर्श सहायक सिद्ध हेब एवं पति पत्नी संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। भाई और बंधु मानकर समग्र संगठन आपणक मन को खुशी एवं आत्मविश्वास रे परिपूर्ण करिब। विवाह योग्य व्यक्ति किछि भल प्रस्ताव आसी पारे। प्रेम जीवन रे मधुरता रहिब एवं आर्थिक लाभ रे धीरे धीरे वृद्धि घटिब एवं दीर्घकालीन योजना गुड़िकरू लाभ मिलिब। योजनाबद्ध उपाय रे करा जाइथिबा समस्त कार्य सर्वोत्तम सफलता हासिल करिब एवं आपणक सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। नूतन कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। आपण स्वास्थ्य संबंधित समस्यारू मुक्ति पाइबे एवं मानसिक सुख एवं शांति अनुभव करिबे। आज आपण श्री महालक्ष्मी पूजा अर्चना करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि स्थान रु षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक खर्च रे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बल रे निज समस्त लक्ष्य को हासिल करिबारे सक्षम हेबे। आपणक किछि गुप्त शत्रु आपणक भावमूर्ति को नष्ट करिबार प्रयास करिबे। आपण नूतन लोकंक सहित साक्षात करिबे। क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। नूतन कार्य करिबाकू चेष्टा करिबे एवं कार्य क्षेत्र रे स्थिति रे सुधार आसिब एवं सहकर्मी परामर्श रु आपण उपकृत हेबे। मातुल घर पक्षरु पूर्ण सहयोग मार्गदर्शन प्राप्ति हेब किंतु पारिवारिक कलहरु आपण दूरे रुहंतो तथा परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय जत्न नियंतो। प्रेम जीवन रे वाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। सेथिपई अनावश्यक वाद विवाद और जुक्ति तर्करू आपण दूरे रुहंतो। जदि आपण व्यावसायिक ऋण पई प्रयास करूछंती ताहेले कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य पाइबार संभावना रहिछि। गंठी पीड़ा जंत्रणा भोगुथुवा रोगी माने विशेष उपकृत हेबे। आज आपण वृद्ध लोकंको सहाय्य करंतो
शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक कार्यक्षेत्र रे जने परिचित व्यक्ति माध्यम रे लाभर स्थिति प्रदान करिबा। छात्र छात्री माने सेमानकर समयर संपूर्ण सदुपयोग करिबारे सक्षम हेबे एवं हे समय मध्यरे नूतन ज्ञान एवं अभिज्ञता हासिल करिबे। पारिवारिक जीवन रे संतानक उन्नति आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे एवं संतान आपणक आज्ञाकारी हेबे। भाई और भौणी मानक सहयोग रे आपणकर समस्त कार्य सफलतार सहित संपन्न हेबा। परिवार रे सुख समृद्धि लागी रहिबा एवं जीवन साथी पूर्ण समर्थन पाइबे एवं विदेशरू किछि भल खबर पाई मन खुशी रहिबा। बड़ भाई विशेष समर्थन आपणक अग्रगतिर कारण हेबा। किंतु पितांक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु। आर्थिक अभिवृद्धि हेबा किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि मानसिक चाप उत्पन्न करि पारे। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेबा किंतु सतर्कता बजाय रखंतु। आज आपण भगवान श्री गणेशंक पूजार्चना करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार पई योजना उपरे कार्य करिवार अवसर प्रदान करिबा। आपण भविष्यत योजना गुड़िक विषय रे विचार विमर्श करिबे एवं कार्यशैलीर समीक्षा करिबे किंतु सहकर्मी मानक सहित आपणक व्यवहारर विशेष ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक प्रतिछवि क्षतिग्रस्त होई पारे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा देई पारे किंतु आपण निज बुद्धि एवं आत्मविश्वास सहित परिस्थिति को नियंत्रण करिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक सुखरे किछि अभाव देखा देब एवं घरर रक्षणाबेक्षण पई आपण खर्चांत हेबे किंतु पितांक मार्गदर्शन विशेष लाभवान हेबे। श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे मधुरता आसीबा किंतु गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था को नहीं आपण चिंतित रहिबे। आर्थिक अवस्था किछि मात्रा रे चापग्रस्त रही पारे। नगद धनर अभाव किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न करिबा एवं मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिबा। सेथि पई मन को एकाग्र और शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी मिलित उपासना करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि करिबा एवं आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेबा। आपण निज भितरे एक नूतन सकारात्मक शक्ति अनुभव करने समर्थ हेबे। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइबा। आपण भाई भौणी साहाय्य रे समस्त कार्य रे सफलता पाइबे। पारिवारिक परिवेश स्वाभाविक रहिबा किंतु आपणक भाई भौणी माने किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। श्वशुर घर पक्षरु किछि वाद विवाद ओ मनमालिन्यर संभावना रही। सेथिपई बुझी विचारी कथबार्ता करंतु। जीवन साथी किछि स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई मानसिक चिंता को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नहीं। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रही एवं कौनसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम रे धन प्राप्तिर संभावना रही किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई स्वास्थ्य को अनदेखा करंतु नहीं। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक वाणी को प्रभावशाली करिबा एवं आपणक व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेबा। लोक माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसाय रे ख्यातिर विस्तार हेबा एवं नूतन सुजोग मिलिबा। आपणक वाणीर मधुरता आपणक संपर्क रे एक नूतन सतेजता आनिबा। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसीबा। आपण जीवन साथी ठारू सम्मान प्राप्त करिवे। सान भाई भौणी ठारू स्नेह मिलिबा एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिवे।
ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ସୁଖଦ ଖବର ମିଳିବ। ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜମି ଏବଂ ଖଣିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ নম্রতাପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତଥା ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।